مساء الخير ومرحبا بكم في قناتكم المدهشه تسهير وفي حصتكم اليوميه سيستم دي زد. سيستم دي زد سيستم ليش تي في. مرحبا بكم دي زد. دي زد. معنا دي زانفيتي اكسبسيونيل اليوم، ايميسيون اكسبسيونيل. معنا واحد الفنان فنان كومبلي ديجا، شوف يغني يشطح ويزيد ويحفرنا ويغني لي زيميسيون تيلي. وي سي فري. معنا حكيم صالحي. حكيم صالحي صافي شحال وحنا نحوسوا عليك باش تجي السيستم دي زاد. ماشي نتوما عيطتوا لي وانا عندي تليفون سا تليفون با. دائما اون اتونت. جبت على غنيه نعيط لك انت اون اتونت 150,000 فيف. صح نعاود لك. صح سي بلوز امبورطون كي نعاود لك. عندك ارتباطات بزاف وراك تريز اوكوبي، ماشي باسكو تلعبها حكيم صالحي. قلتها البارح في ليميسيون تاع البارح، قلت بلي حكيم صالحي لي تريز اوكوبي باسكو يدون بوكو دو سون طون لي زوفر كاريتاتيف. هذيك سي ان دوفوار يعني بلا مزيتي. اي جو بونس كو pour tous les artistes déjà en commençant par les artistes, par les personnes اللي راهم اليز، اللي عندهم دراهم، اللي عندهم de quoi apporter un plus. il faut tendre la main باسكو انا جاب لي ربي عنده معنا والو. الله واحد غدوه الخير اللي راح يديروه حيلقاه ان شاء الله ان شاء الله. دونك انا هذه تعلمتها من عند مواليا ومن عند لي جون اللي كبرت معاهم اللي علموني. فوالا دونك جو ريست توجور ديسبونيبل. ميرسي بوكو دو ديفوني سيستم دي زاد. جيت اون توت اميتي باسكو على بالي بلي تشتينا وحنا ثاني نشتيكم صح. ما نكذبش بلي نتفرج ليميسيون، شفت كلكو زانفيتي. دونك شفنا كيما في نحرشوا بك شويه هكذا. راكم معولين تحرشوا. انتم معولين تحرشوا وانا نقول لا والله والو. لا نحرشوا بك كيما تكونش هنا باسكو حنا وليد الجزائريه كي تكون معنا نكونوا عاقلين. الا جيت اليوم قلنا جيت باراميتي وجبت لنا ان كليب اون اكسكلوزيفيتي حكيم صالحي واسمه سامحيني. كاين حاجه ثانيه تعلمتها سيك كي تروح ضيف ما تروحش بيديك فارغين. صح. دونك شغل السكر القهوه بصح كي تجي خارج دي معك حاجه. بارطاجي ولا بوط ان بوط معليش دروات دير دروات. خلاص هذا الكرسي. دونك هذا الكليب راهو غير قول الجينيريك ماهوش واجد، صافي دير كو رانا نكملوا فيه. بقات لنا سي فريمون اكسكلو دو شي اكسكلو. Donc je me suis dit la chance m'a souri déjà qui عيطوا لي. سي جونتي. Et cette chance là a fait le tour. دارت ضرب الدوره عندكم، راح تجيب لكم الكليب جديد تو نوفو. نقول لك اسمه، نقول لك شكون نخدم فيه، نقول لك ولا نخليك تبرس ومن بعد نهضروا عليه على كل حال. واللي تيليسبيكتاتور تاع سيستم دي زاد نحيوهم مجددا، رايحين يكتشفوه اون اكسكلوزيفيتي في سيستم دي زاد. لوتر اكسكلوزيفيتي وي سي اون اكسكلوزيفيتي لزاير تي في. زاير تي في راح تكون حاضره في الصالون الدولي للطوموبيلات، لو صالون انترناسيونال دو لوطوموبيل راح يفتتح من 12 الى 19. بالمناسبه برك اطوس ديالك نو كرامي يبيع في لاطوس تاعو. تسيبوها في البارك ومن بعد نهضروا كيما نتلاقاو نهضروا. لا صافي اسكت علينا محمد. دو 12 au 19 le salon دو 12 au 22 باردون لو صالون انترناسيونال دو لوطوموبيل دالجي، معروف الناس كاع يروحوا له. ومعنا محمد امين مريم لو ديريكتور دو اوتو الجي. صفيقه حاره على محمد امين مريم. مرحبا بك في سيستم دي زاد. Le directeur de Auto www.autoalgerie.com, le premier site algérien automobile d'information. هذه l'information الاولى. والانفورماسيون لا بلوز امبورطونت سي كو autoalgerie.com راهم بارتنير مع دزاير تي في بوندون لا دوري تاع صالون دو لوطوموبيل. دونك حنايا في سيستم دي زاد راح يكون كل يوم دو كرونيك ديال صالون دو لوطوموبيل. الاولى مع محي الدين مدبر اللي نحييه راهو غايب باسكو كان عندك ديجا قبيله محمد امين. راح يكون كل يوم في صالون دو ليفي درنا لي فعاليات صالون. وراح يكون كذلك محمد بونوغاز اللي ما عرفش راح يدير في الصالون. صح تكون تما واش راح يدير. محمد امين مريم البارح جات هاجر للسياج تاعكم pour découvrir comment fonctionne un site internet d'information automobile. Qu'est-ce que c'est راح نكتشفوه بعد قليل مع حاجر تيتام اللي صفقوا عليها. اجمل ضحكه في شمال افريقيا. شكرا. اجمل ضحكه دابري لو سيت autoalgerie.com. حكيم صالحي انت عمرك ما شفت سيستم دي زاد. محمد امين مريم سي با نورمال على بالك. ما نزيدوش كاع نكليكيو على سامحوا لي ولا لا؟ سامحوا لي ولا لا؟ لا ما يكونش جوا. لا صح صاصير شويه ساعه ساعه تعاون. وي داكور. مريم عجل ما تكون لكش لا كرونيكاز تاعنا نوبل اللي نحيوها. انا عندي واحد مارك مارك سامباتيك. كي قدمته لي خمست معاه ما ضحكش كاع. ما كاش منها. خفت قلت انا هذا بالك جابوه يحفر جابوه مش عارف
عرفتي ضحك بصح دوكا يضحك بزياده عجبني معلول الفلاحي قلت شويه له حكيم صالحي قلت له تعرف قال لي كيفاش ما نعرفش حكيم صالحي وجدت لك قال لي بليس انا اللي زادوا قبل الثمانينات قلت له كيما انا دونك فوالا صح قالوا حكيم صالح قالوا اللي غني كرافان تو بغداد قال له وي قبل الثمانينات كنا في حسيم سعود جمال العروسي وانايا رحنا على خدمه وفي الايروبورت تلاقينا مع واحد شافني هكذا شغل عرفني تلفت له ما عاد شاف جمال قال لي حكيم العروسي قال زوج اسماء حنا فهمنا بلي مسكين طب حكيم العروسي حكيم صالحي évidemment ceux qui sont nés avant les années 80 يعرفوك et ceux qui sont nés après les années 90 يعرفوك ثاني ce qui prouve بلي عندك une carrière qui continue مازالها بلا j'essaie d'être à jour j'essaie d'apporter quand je peux يعني واحد passer à la télé pour passer ça ne sert à rien passer باش تجيب حاجه جديده ولا une information ولا un clip ولا une chanson ولا ok une interview وين نكونوا في une période où il faut apporter بالك un plus في une situation كيما actuellement رانا في وقت تاع فوت وقت تاع كان بزاف الحفيره شفت بزاف الحفيره داير الضل داير ولا شغل غرويير شفت الله بزاف دونك انا جو بونس لارتيست لو سبورتيف كونو يعني توت لي بيرسون اللي عندهم لا بوسيبيليتي باش يوصلوا ان ميساج il faut يمد هذيك لا بوسيبيليتي يمدها يديرها على ديسبوزيسيون دو سون بيي pour ne pas dire à la disposition de كاش واحد ولا كاش بارتي ولا كاش عقليه ولا de son pays. Alors انا دوك c'est une occasion يعني puisqu'on en parle ماذا بيا je lance واحد un petit vite fait. C'est que bon كاين دي بارتي كاين il y a une concurrence, il y a une c'est un peu normal, hein, c'est un passage obligé. Un pays qui veut devenir puissant d'ici là, Inch'Allah, لازم يجوز على هذه المرحلات. Bon, احنا notre devoir en tant que citoyen algérien, le devoir تاعنا c'est de ne pas rajouter l'essence في النار. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'étranger ماذا بيهم يشوفوا l'Algérie à genoux. ماذا بيهم يشوفوا l'Algérie طايحة. Et tant qu'on est en train de s'entretuer, on est en train de, peut-être c'est un peu exagéré, s'entretuer, mais on est en train de s'arracher la parole, on est en train de, رانا شغل une guerre بلا ما فايقين روحنا رانا رايحين نهلكوا بلادنا. Donc soyons fair play. Soyons, on est en plein concours. انتوما وهذوك دا شكون يربح اللي يربح نصفقوا له كاع لا ماشين افونس. On n'est pas là باش هذاك فيه وكذا وسرق ودار منا بعد هذاك ثاني يكذب وكذا وكذا. لا ça veut dire un jour l'autre واحد راح يطير على الاخر وواحد راح بعد تتخلط ومن بعد واحد اخرين لازم يكون لو ديبا bien. L'Algérie aujourd'hui est de nouveau à genoux مزيه حاله. لازم لو ديبا يكون سان. Ça les Algériens سمعوا ليا وسمعوا لكاع اللي يحاولوا كيفاش يحوسوا على لو بونور بور سو بيي. Il faut faire les choses proprement comme les gens civilisés. سيدي ماناش دي كلا نقول on est des gens qui يخموا كي ما نعرفوش نسقسيو اللي يعرف خير منا كي تتلف لنا نحبسوا au lieu de faire ou de dire n'importe quoi. Subhanallah, il faut voir les choses en face. Il y a des gens qui ont crevé pour ce pays. Il y a des gens, ils se sont donnés, ils ont donné leur vie, leur âme, leur maqaraouch, marbouch, même pas ولادهم pour ce pays. Ils n'ont pas eu la possibilité, la chance. وصاو على هذه البلاد. احنا aujourd'hui دوك انا نقطع فيك تقطع فيا نقطع في هذا. Il y a des gens qui ne sont pas algériens, qui ne veulent pas l'être, qui s'en foutent des Algériens. غدوه كيسمعوا بلي صاي on est en train شعلت النار. حاله. Attention. هذا واش نقول ان شاء الله في طريق مال برافو ان شاء الله ما تعرفش لنا حكيم صالحي وان شاء الله لو ديبا يكون سان وان شاء الله لو ديبا يكون ايغال وان شاء الله في الجزائر كاع فئات المجتمع عندها ضروات تهضر ثاني على كل حال سون فير دو مال علاش كاينه عندك الحق سي بيان او كونترير هكذا باش اللي دايرها كحله يفيق الروح ويبعد بي لي جون compétents qui vont certainement apporter quelque chose pour ce pays seront devant et avec beaucoup d'assurance et c'est ces gens-là dont on a besoin. نظن نشاطرك في الراي على كل حال حكيم صالحي من ظن لي زالجيريان ماهوش رايحين للهلاك على كل حال باسكو سون ديجا باسي نوعيو كومام يا دي جون بالك راهم قلبهم معمر ولا يقدر يدير
كونري واحد اخر يتبعوهم بعد ماشي هلك يا دي جون ساج نظن حنا متحمسين ومليح الحماس وبلي اون ليسخا لي جون بارلي بلو يتعلموا يهضروا بلو لا كومونيكاسيون باسخا ولازم لو ديبا يكون اوفر اي ايغال شونس جو مسوي اكسبريمي ان شاء الله ما درتش حتى واحد لا يعطيك الصحه رايك تمدوا في سيستم دي زاد باسكو هذا هو السيستم دي زاد سي بور سا كو جي اكسبتي دو فينير باسكو تبعتكم وعلى بالي باللي كاين طوايش تير تير يا دي اون ابرون بوكو دو شوز اترافير واش تحكي وكذا وكاين الحفير هذاك اوبليجي هذاك اوبليجي حكيم صالح هذاك هو الراعي الرسمي تاع سيستم دي زاد اللي هو الحفير سيستم دي زاد اللي هي حصه يوميه حكيم صالح تعرفها انت ما تعرفهاش محمد امين مريم دوك نحفره لك اوبليجي تبدا بليماج دو جور تاع اليوم جينجل دي جور تاع اليوم داخله شويه في سياق واش كنت تهضر حكيم صالحي داخله شويه في البوليتيك شويه في واش صار في البلاد اتسيتيرا سي بعد تعمر لا بروميير ايماج دي جور مع باش تعرفوا هذا السيد هذا اسمه جمال غانم سي ان كاريكاتوريست اوراني اللي كان في قلب الحدث هذه الاسابيع باسكو il a été attaqué en justice باسكو داروا كاريكاتور موسيقى لرئيس الجمهوريه اتسيتيرا وترفعت اصوات وقالت يا ولدي معليش هذا ما هو الا كاريكاتوريست اتسيتيرا ممكن يعبر على رايه بطريقه فريمون با en 2014 il est anormal qu'on mette des journalistes et des caricaturistes en prison ou qu'on les accuse de quoi que ce soit ممكن كان غرامه ماليه الى اخره c'est des amendes on met plus de journalistes en prison والحمد لله اليوم لو جوجمون تاعو il a été prononcé il a été relaxé donc تفيقه حاره c'est une bonne nouvelle c'est un message positif اللي كنت تهضر عليه حكيم صالحي qui participe à calmer les esprits le dialogue مليح بالك ودون نسيو نفهموا نحلوا الديبا qu'est-ce qui est possible de dessiner qu'est-ce qui est possible d'écrire ou pas selon la loi لا دوزيام ايماج دو جور جايه من عند لو سيكريتير جينيرال تاع الافلان اللي هو عمار الزحيداني اللي قرينا في السيت تاع تي اس ا اللي يقول عمار الزحيداني صرح بلي دوسي كانديداتور تاع عبد العزيز بوتفليقه كونتي ان سيرتيفيكا ميديكال كي اتيست دو سا بون سونتي مع عمار الزحيداني لا دانيير فوا اللي هضر يا اخي احتك على جالو رئيس الجمهوريه كتب بريه وقالوا اسكت ما تهضرش باسمي مازالوا يهضر باسم رئيس الجمهوريه تقول انت شفت الدوسي تاع السيد دونك هو الرئيس المجلس الدستوري مراد مدرسي il a reçu le dossier تاع le président de la République هو il est plus en même de dire si le dossier est conforme ou pas عمار الزحيداني اللي ما نظنش ما تلاقى برئيس الجمهوريه ما شاف الدوسي تاعو داخله في كلفه.com لا دوزيام ايماج دو جور هي تاع منظمه اولاد الشهداء لوناك اللي داروا غيونيون في الفورم تاع المجاهد تاع جورنال المجاهد وضربوا كيفاش؟ ضربوا بيناتهم باسكو ان فات سيتي اسكو لوناك تساند العهده الرابعه ولا اخره داخله ثاني في لو ديبا اللي كنت تهضر عليه ولا فاسون تاع لي زالجير نظن باللي منظمه اولاد الشهداء اللي ضربوا في جريده المجاهد سامبوليكمون تبهديله شويه حكيم صالحي ومحمد امين مريم donc avant de donner des leçons للناس commencez vous-même d'abord par vous calmer باش تكونوا عبره باسكو هاد الزوج عمار الزحيداني ومسيو هواري طيب ناس كبار سي ان بو دي كاريكاتور دون بوليتيك وشكون يتحاسب عليهم شكون الاخر ما تحاسبش هاد لي كاريكاتور شكون يتحاسب عليهم سيتي لي زيماج دو جور تاع اليوم قبل ما نكمل حكيم صالحي اون فا تيرميني افيك اون نوت بوزيتيف ومحمد امين مريم تعرفوا لا شونسون هابي تاع فاريل ويليامز في هاي دايره حاله سي دونك نسمع لك الرنا سي شونسون خرجها واحد شونتور اسمه فاريل ويليامز et dans tous les pays du monde dans toutes les villes les citoyens se sont appropriés de la chanson ou des clips donc il y a Happy Londres Happy Tunis Happy avec des chorégraphies spéciales Hakim Salhi راح نوتيليزيك في هذه لا روبريك هذه نوري لك un montage داروه des Algériens parce que les Algériens des Z c'est un peu des génies qui s'ignorent داروا un clip Happy Qonta Day le jour de la Qonta داروا المونتاج بلا ميوزيك هابي تاع فاريل ويليامز نشوفوه وقول لي هادو يعرفوا يشطحوا لا حكيم صالحي Clap along if you feel like a room with
Les Algériens sont happy finalement quand ils veulent Hakim Saleh. لي زالجيريان كاع يعرفوا يشطحوا على بالك والله انا باسكو عندنا واحد العفسه تاع لي زافريكان دونك الريتم كاين في الدم وانا عفسه شويه انا ما شفت علاش طعمت هذاك تخرج قال لي زاجي انا لا علاش ما تعرفش تحتاج والله بهدلتني والله نو نستعرف بلي انا كاتاستروف عندي واحد الموسيقى واحده اخرى في راسي ما عندي اونتي ريتم حلاوني واحده اخرى سمعتي لا ماجوريتي سي فري لا ماجوريتي يشطحوا بيان تشوف غير في الاعراس شوف كيفاش يبدا يشطحوا تفيق بلي تو الموند دونس بيان سادير كون يجي واحد ان اترونجي يبدا يخسر يقول لك مي سون توس دوي سي با بوسيبل ابري بون كاين لي زون في ان ميتي كاين اللي عنده لي دونس بيزار ثاني خلينا كاين اللي سيكسبريمي براسو ابارتي دو شوف دير في بالك بلي لي لاريفا دونسي ميم وحده يلقى على روحه يشطح سي اون ثيرابي يعني اللي يكون مغلغل قلبه معمر حالته حاله منرفي مواسي مديواسي يغلق على روحه ويطلق لا ميوزيك افون يشطح ميك نعرف ندير غير هذه السيناريو ديالها يفا ميو سو سونتير ندير هذه تاع السمرف نعرف نديرها جبتو يدك هذه نعرفها شفت هذا واش نعرف غير بيدي في حاجه اخرى لا فو سميفي دو عبد الله كيدور فوالا صح حاكم صالحي فينالمون نعرف نشطح كاين فيتنا فوالا autoalgerie.com حاكم صالحي انت ما تعرفش هذا السيت انترنت ما نعرفوش مي دوك ديكوفري معنا تو فوالا. سويت مع هاجر تيتام مساء الخير عليكم كيما ولفنا لكم في السيستم دي زاد شاك سومان نديروا لكم ان سيت دو لا سمان ولا اون فو بارل دان سيت انترنت الخطره اللي فاتت كنا حكينا لكم على تي اس ا qui est un site d'actualité politique. Non, sur l'Algérie. Oui. Donc c'est un site d'actualité politique, économique, sociale, etc. C'est un site d'actualité mais automobile, les autoalgérie.com, un site qui a été créé en février 2005 par Mohamed Amin Mariam. Encore une fois. Donc باش نتعرفوا اكثر على هذا le site, je vous propose de suivre ce reportage juste après. Autoalgérie.com est un site internet d'information automobile. Il est de ce fait complètement dédié à l'information. On y trouve essentiellement de l'actualité qui traite de tout ce qui se passe dans l'automobile en Algérie, mais aussi dans le monde. La matinée, elle commence sur un site, elle commence au jour le jour, en général. Bon, c'est vrai que nous avons un peu un planning de travail, parce qu'on connaît surtout les lancements à l'international, donc on essaie de les suivre à chaque étape. Et sinon, pour le marché algérien, bon, mis à part quelques dates à l'avance d'un lancement de véhicule ou d'un événement quelconque qu'on connaît, sinon le reste, on va à la pêche de l'information. Le site date de 9 ans, donc il a fêté 9 ans le 22 février dernier. C'est un petit peu le fruit d'une carrière professionnelle qui a été faite de mélange automobile et d'Internet avant. Donc ça c'est avant le site. Et le marché, je descends personnellement de l'automobile, donc le marché étant ce qu'il a été à l'époque, il fallait peut-être, on avait peut-être besoin d'un média automobile, même si à l'époque c'était très compliqué. C'est quand même un peu dur de pouvoir écrire en moyenne, quoi, tous les jours 8 à 10 articles, hein, écrire, parce que bon, un site a besoin de vivre, un site a besoin de bouger, parce qu'un site qui ne change pas sa une, qui ne change pas ses articles, est appelé à disparaître. Donc on est obligé de faire vivre le site. Et c'est vrai que la pêche à l'information est un peu délicate. Après, il faut savoir tout analyser, tout lire entre les lignes. Ce qui fait la particularité d'autoalgérie.com, c'est que nous sommes le plus souvent à la pointe de l'information, c'est-à-dire que nous avons été les premiers, durant ces 2 dernières années, à donner beaucoup d'informations avant tout le monde, y compris des informations à l'adresse des professionnels, mais à l'adresse du grand public. Les avantages dans la presse électronique, dans un site média comme autoalgérie.com, c'est que c'est en même temps des inconvénients parce que on doit traiter les informations à l'heure H. On n'a pas une heure où on doit boucler ou un papier à tirer le lendemain ou au courant de la semaine. On doit traiter l'information quand elle sort. Alors c'est à
toute heure, même à chaque minute. Et c'est en même temps une pression positive. Je choisis l'ordre de publication et l'importance des articles. Parce qu'il y a des articles qui partent, ce qu'on appelle directement sur la une du site. C'est la première information qu'on a en face de soi. Et puis les autres sont en deuxième, troisième, quatrième position selon l'importance. Comment en être arrivé là? Il faut d'abord trouver des gens de confiance, des gens qui sachent bosser, des gens qui savent, des personnes qui ont l'habitude de parler automobile, qui savent écrire de l'automobile, qui sont passionnés, qui deviennent objectifs avec le temps, parce que l'automobile c'est compliqué parce qu'on est d'abord passionné par l'automobile. On commence par faire parler son cœur. Voilà, autoalgérie.com, un site d'information automobile. Vous êtes sur beaucoup plus l'actualité, parfois même des papiers d'analyse marché ou d'analyse produit. Alors, est-ce qu'on ne vous reproche pas ça? C'est-à-dire, ce n'est pas un site où il y a l'achat. C'est grand public, non? Si ça reste un site grand public, c'est un site d'information. Les lecteurs, parce que ce sont des lecteurs d'abord, c'est des internautes, c'est des lecteurs, ils viennent pour voir ce qui se passe en Algérie en ce qui concerne l'automobile. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'automobile, elle est chez nous généralement avant tout le monde dans 99% des cas. Donc est-ce qu'on ne nous le reproche pas? On nous le reproche, on nous le demande, parce que avoir à côté un site d'annonce où ça donne un peu plus de visibilité pour l'annonce. D'accord. Mais pour le moment, on fait de l'information et on sait le faire. On ne sait pas faire de l'annonce pour le moment, ça viendra peut-être avec le temps ou pas, mais pour le moment on est focalisé sur l'information. On a un métier de journaliste, on a une petite rédaction qui est très restreinte, mais qui fait que l'on soit où est-ce qu'on est aujourd'hui. D'accord, super. Donc vous êtes sur l'actualité nationale et internationale. C'est un site spécialisé qui a des journalistes qui sont, enfin des connaisseurs. Donc vous n'avez pas une cible bien précise, c'est-à-dire des professionnels ou des connaisseurs? Non, pas spécialement, parce qu'on ne traite pas que de l'actualité d'entreprise corporate. On traite de l'actualité grand public. On a les remises, qui font une promotion d'un concessionnaire, où là on l'écrit généralement dans la journée. Mais parfois il y a des termes techniques, il y a des analyses un peu plus approfondies. Oui, parce que c'est très simple. Il y a plusieurs types d'articles. Il y a les articles de promotion, l'article grand public, qui disent bon, ton objet est خرجت اليوم نخصو dans 3 mois le prix تاعها يهبط يطلع etc. ça on le couvre. Peut-être un peu en retard, brièvement. Pas de manière quotidiennement. Non, là c'est vraiment temps de réaction 30 minutes. Donc entre l'info et la 30 minutes, au-delà on est un peu en retard sur nous-mêmes. C'est nous qui nous fixons ces objectifs. Donc effectivement, il y a beaucoup d'informations qui s'adressent à un public. Ça reste un public ou un lectorat, parce que c'est un autre métier, on ne sait pas faire pour le moment, on le fera peut-être jamais, l'annonce on le fera peut-être jamais. Et comme vous le savez, l'automobile, ça parle au cœur des gens, c'est passionnant, et ça reste, c'est un objet d'expression sociale. Donc on s'identifie directement par rapport à une voiture. C'est compte à main. C'est compté, c'est compta. Si عنده سيت d'analyse peut-être que c'est compta. C'est compta. نعطيك une image تاع la voiture par rapport. Ibiza ce que je roule. تبان برونزي على بالك. Maquilleuse. Et donc voilà. Après, il y a des articles grand public, il y a des articles qui sont destinés parfois aux professionnels, parce que il faut savoir que les concessionnaires, les acteurs de l'automobile en général, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui nous disent. يحلوا Outlook, اللي ماشي مغارقين Facebook, يحلوا Facebook, وما يحلوا Auto Algérie directement. Parce qu'en plus ils reçoivent une newsletter quotidienne. Des fois, on envoie 3 ou 4. En général, c'est une par jour pour ne pas باش ما نهبلهمش بزاف. Parce que c'est des informations en forme de mail. En forme de mail, tous les jours, mais généralement c'est une par jour. Comme le salon approche, quand il y a une information importante, on en envoie 2.
البارح صمتنا عليهم ثلاثه. اي بيان سور باسكو 7 صباح اليوم لا ديرني باين على كل حال مرقت باين. وي مسكين. فوالا نقول لك والله رقدت شويه على صح على- ايفيكتيفون على- سورتو البارح بس ما نقول لكم شكون ندير دابا سورتو سيتي اون شيرشي دو لانفورماسيون اللي كان لا داكور. باسي فوالا. Euh, Je complète. Oui, Et il y a aussi la partie qui parle d'automobile, l'essence de l'automobile, chez l'essence de voilà, du cœur d'automobile, on traite d'articles à l'histoire de certains modèles. Il y a des voitures qui ont fait 25 ans. Vous faites même des essais. On fait des essais, effectivement, on fait des essais d'automobilettes, ici au home, on essaye de faire de belles photos. C'est important. هو هما oui. نقدروا نهضروا عليهم بعد ديك من émission وحدها هذيك. Donc on fait des tests, on fait des tests et on essaie les voitures et on dit ce qu'on trouve. حاجه ما تعجبناش نكتبوها. اه كمان. Oui. Je vous invite à aller lire la لا partie قريت انا essai. باسكو واش راني كوفي روحي باش نفهم الناس. قريت حاجه ما تعجبناش نكتبوها. كاش عفسه هكذا. Bon, on va pas citer directement parce que de toutes les façons, de toute façon, ton mobilette, mais la voiture parfaite ne t'existe. Oui. En 2011 ماشيه 55000 تعاود بالك تبيعها خليني نشريتها بالك سي بوسيبل تعاود تبيعها خليني نشريتها اون اوكازيون مي لا فواتور بارفيت بون il y a certaines voitures qui sont intouchables خلينا ما نهضرش عليهم mais il y a toujours quelque chose à reprocher on se retrouve parfois dans des véhicules de premium le premium يعني premium c'est les grandes marques les marques de ماشي اللوكس كاين اللوكس البريميوم وجينيراليست وبعد كاين لو كوست ما نتعبش نفهموا même en essayant des voitures premium on réussit quand même نصايبوا des fois des petits problèmes, des failles, parfois corrigées, parfois pas. Parfois elles sont imposées parce que l'ingénieur قال لك نديرها هكذا وكان كبر الباب ما نقدرش نبلاصي الرودا C'est des etc. pressions من عند les concessionnaires. Justement. Après 9 ans, non. On nous connaît, ils savent comment on est très direct, on fait les choses comme il le faut. Bon, parfois il ne s'agit pas de... Ce sont d'abord nos partenaires aussi, parce que c'est vraiment les attendre l'information. C'est normal. Parfois c'est le programme. D'information. Parfois c'est le programme. Mais franchement, je vais dire quelque chose. Le Lyon, ça fait en 9 ans d'existence, on est parti démarcher 2 fois pour la publicité. On a démarché 2 fois, c'est pas du tout dans notre optique. Quand les gens ont besoin de la publicité, c'est simple. Il ne faut pas que les gens se trompent. Qui s'appelle le client en publicité à la belle تروح تدخلوا في الباب اعطيني بيبليسيتي اعطيني بيبليسيتي يعطيك شويه بيبليسيتي ومن بعد يضرب عليك ناح والاخر وتزيد تبهدل راحك etc. C'est pas du tout dans notre approche. De toute façon, c'est l'inverse. Ça, c'est parce que avant d'être en auto-Algérie, j'étais derrière le bureau. Ah d'accord. C'est moi qui donnais la publicité à un moment. Donc, je m'en sens عليهم. On n'a jamais démarché, les gens viennent spontanément. حكيم صالح تبدل بزاف طوموبيلات انت. نو نو انا كنت حاب نسقسي واش عنده طوموبيل. سي فري. وي عندي طوموبيل عندها 8 سنين. Ah 8 ans d'accord. que je ne suis pas prêt de changer en plus. طوموبيل صغيرة. فيدال. طوموبيل صغيرة. Orange en plus. Voiture de ville. كيما fort. Orange. Voilà. Pas voiture de ville, je suis voiture de moyenne, une petite voiture moyenne donc qui date de 8 ans que je suis pas prêt de changer. Voilà. نو انا ما بدلش طوموبيلات ما بون كاين اللي زون هاد لا فولي جو ديري باسكو Parce que c'est devenu symbole de réussite sociale la شغل voiture. اون بال فواتور سما لو بونوم حطها كي يحبط منها تلقاه تما. هي كي يحبط كي يكون يمشي لازم تما يبان حاجه نو ديجا الداخل يطلع في يبان لك الطوموبيل. عيان ديجا كي تطل من الاحمر الفير فيرمي ديجا يبان لك كافار باسكو انا غير اللي عنده طوموبيلات شابه. Alors Mohamed Amin, autoalgérie.com, c'est un site algérien bien sûr. يعني le site الوحيد الموقع الوحيد اللي يدير سباي شوت. Alors, nous devons faire un moment, c'est quoi Spy Shot? Effectivement, nous sommes بالي حاجه ياكلوها كراب سباي شوب. Effectivement, on est le seul site qui faisons les Spy Shots. C'est quoi Spy Shot? Pour traduire la chose, Spy Shot, c'est photo espion. Qui connaît un constructeur qui est dans Nobel? Ils font d'abord la chose sur la conception sur ordinateur. Becquerel, ça prenait 5 ans, donc à sur ordinateur, dans Nobel, il les coûts, etc. Ça prend à peu près 2 ans pour faire une voiture. 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à 4 ans selon les voitures, mais en général 2 ans, 2 ans et demi. Il بدأوا يديروا sur ordinateur, il يبداو en plâtre, يخدموا المول, etc. ils préparent, ومن بعد يخدموا طوموبيل. Avant, قبل ما يبيعوا الطوموبيل يخرجوها الدار. Ils la font tester. يدوها البرد, يدوها السخانة, يدوها etc. pour voir
parce que entre la théorie et l'ordinateur Le fameux test. et le test de roulage. Donc, alors pendant ce temps, la voiture est camouflée. Ou des fois, mais c'est camouflé. Nous avons des photographes un peu dans le monde qui nous font parvenir. Oui. Oui. Qui sont. Oui, tu as شوية فيه. Oui. Oui. مش حاضرهم les secrets تاع الميتي تاعنا هنا كامل parce que on essaie de garder mais quand ces voitures يخرجوا il y a des photographes qui sont postés rodés beaucoup d'expérience et ils les prennent en Sur le photo. paparazzi تاع الطوموبيل. Exactement. Eux, ils battent les photos des voitures le plus souvent camouflées, mais avec le temps, on apprend نتعلموا نشوفوا تحت شكون الكاموفلاج. هو الكونستركتور؟ Non, non, le constructeur, نعرفوه, c'est pas un problème. Marque de fabrique, يبان هذا constructeur يبان. Mais des fois, ما نعرفوش الموديل. Des fois, soit يغطيوهم بالكاموفلاج, soit des fois يحطوا طوموبيل existante. يحكوا طوموبيل existante pour une voiture هي جاية pour camoufler. C'est ça les spy shots grosso modo. Donc, on a ces photos-là, ça nous permet de savoir ce qui vient dans les 2-3 ans, jusqu'à 4 ans, le Jaïn, nous sommes chargés de tonobilettes. Parce qu'ils commencent à les préparer maintenant et les faire enrouler. Et ça, on est effectivement en Algérie les seuls à le faire. Et je ne crois même pas qu'en Algérie, même les alentours, à droite et à gauche. Voilà. Très bien. Justement, si on parlait de taux d'audience. Alors, le taux d'audience, on fait environ entre 6500 et 8000 visites jour cette année. On en a fait 10 000 et quelques. Pendant le salon, ça va grimper à 12 000, 14 000, 15 000 jours. Mais en général, c'est entre 6500 et 8500. Mais la tendance est à la hausse. On n'est pas pressé de monter très vite. C'est par rapport au nombre et la qualité de l'information aussi que. Déjà, il faut savoir. Je fais le reportage, vous m'avez dit 7, 10, parfois un pic de 17 articles par jour, c'est énorme. Effectivement, pour une équipe restreinte, c'est énorme. Parce que vous n'êtes pas nombreux. Mais il vaut mieux avoir une équipe restreinte qu'on a 10 blocs. C'est vrai. على كل حال. L'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille avec, c'est que l'équipe est faite de gens passionnés qui aiment l'automobile, et aiment le métier et c'est des gens honnêtes. Très important. Donc, c'est ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on a l'information, on a nos réseaux, on a nos sources qu'on protège. Bien sûr. C'est sacré, hein, c'est la dernière chose qu'on divulgue. Et ça nous permet le plus souvent d'avoir d'informations et parfois, D'accord. pas systématique des fois, mais en général, vous vérifiez aussi l'information. D'ailleurs, ils sont même cités des sites internet étrangers. On est régulièrement repris par certains sites. On a été cité par un site de passionnés français. C'est un site de passionnés qui exploite en mobilette. Voilà. Mais ils sont vraiment passionnés. Ils le font pour rien. C'est-à-dire qu'ils font beau parce qu'ils sont passionnés. À la fin d'année, ils ont fait le récapitulatif des sites qu'ils apprécient. Eh bien, surprise, on était dedans. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait les grands sites, les références à Dr. Après, en deuxième partie, il y a les sites que nous consultons quotidiennement et que nous aimons bien. Et on était dedans avec alhamdoulilah, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. On l'a découvert par surprise parce qu'on a vu et on a été cité parmi 2 ou 3 sites parce qu'il y a des sites qui sont quand même références, des sites indiens, italiens, etc. Parce qu'il faut savoir l'Inde, il faut pas تحكرهم. Industrie automobile comme pas possible. الطاس تاعك مخدمه في الهند. هيك على بالك. الطاس تاعك مخدمه في الهند. Voilà. فنك ذهبي هذا تاع لي سيت. Mais la ville me tibéhache. Donc les sites indiens, chinois, tchèques, etc. D'accord. Cité. Quels sont vos projets, Amine? Bon, on ne va pas donner les armes à nos concurrents pour nous taper dessus. Déjà. On a quelques projets. Bon, le projet, c'est on a un principe. Quand on fait les choses, on les fait bien, on ne les fait pas. Oui. On aurait pu faire des sites d'annonce, on ne l'a pas fait parce qu'il faut le gérer. C'est très facile de faire un site. Bon, facile non, mais c'est simple de faire un site d'annonce. Mais il faut pouvoir vérifier que l'abli hat l'annonce, hat numéro de téléphone compte تاعو. Petit jarob chez Heblo. Bien sûr. Façon de parler. Pour faire des comparatifs, comme ça se fait, les fiches techniques, etc. Le projet existait chez nous depuis 2009 ou 2008, je crois, qu'un Ouadjid, on l'a mis en veilleuse parce qu'on n'allait pas assumer. On fait de l'info, on la fait bien. Les projets, Inch'Allah, ça va venir. Il va en avoir, d'ici la fin d'année, il y en aura 1 ou 2, Inch'Allah. Si on les fait dans les temps. Inch'Allah. Bon courage. نتمنى باللي les téléspectateurs تعرفوا أكثر على هذا الموقع. Et ce n'est pas un site اللي يبيعوا فيه الطوموبيلات. ما نبيعوش طوموبيلات. باش نتفاهموا. ما نبيعوش لا بيس دو ريشانج. ما تمدوش لي بري. سي نمدوا لي بري بصح ماشي في الليستينغ. نمدوا لي بري avant tout le monde. بعد الاخرين يبرennent les mettre dans le site. Voilà. Et
عيطونا باش تسقسوا علينا با بروبليم باش تقول لنا نبعث لك بونت كوموند الشيك تاع طوموبيل خلصت ما لحقتنيش ماشي ماشي انتوما اللي تخدموا. On notera aussi qu'on sera présent Inch'Allah في الصالون d'automobile. On a un stand qui sera au rez-de-chaussée, في le pavillon central, في l'entrée, au palais d'exposition, في Salas Afex. Pavillon central, pas loin de la gendarmerie et de la police. Ah bah. ماشي بالعاني يحطونا قدامهم. باش هكاك باش يحسونا بالك ممكن باش يحسوكم ودار تلقاو في لو ستاند تاع autoalgerie.com تقدروا تلاقاو بلي زيكيب تاع دزاير تي في باسكو نو سون بارتنير دو ليفينمون. وي حكيم صالحي نديروا لافير معاه باش السكريه تاعو يحطها في الباسي تاعك هذاك في لاسافيكس هذاك حاجه لاسافيكس تبع داك الشيء انت كروجي. دونك les informations على le salon de l'automobile du 12 au 22 كل يوم في نشرات الاخبار تاع دزاير تي في. كاين ميم حصه ليميسيون قضايا اقتصاديه تاع حبيبنا امين عمران نحيوه راح تكون اون ديريكت من الستاند تاعكم. وكل يوم اون كرونيك سيريوز مع محي الدين مدبر على الصالون دو ليف سيستم دي زاد بلس اون كرونيك ديكالي مع محمد بونوغاز كذلك يعطيك الصحه محمد ابن مريم. قعدوا معنا حكيم صالحي باسكو حنولوا ليك مي افون باسكو درت لنا كوميم لونور اي لو بليزير جبت لنا لو داني كليب تاعك اون اكسكلوزيفيتي اللي اسمه سامحيني نشوفوا مقاطع منه نعاودوا نهضروا عليه ونهضروا شويه مع حكيم صالحي. داكور تو سويت سامحيني اون اكسكلوزيفيتي في السيستم دي زاد. ميرسي.
راني سير تعطيني الحق كي تسمعي وتشوفي حالتي اسمك توجور في لساني وين نروح ننطق بيه واللي تشوفك حتى في منامي ورقادي تلبتيني فيه كاشا الزمان يرحم نخلف ليا اللي خليتها فيها تعاني سامحيني انا ظالم لغبينا ما تشوفيها تاني لو كاشا الزمان يرحم نخلف ليا اللي خليتها فيها تعاني سامحيني انا ظالم لربينا ما تشوفيها تاني سامحيني انا ظالم انا ظالم سامحيني انا ظالم لربينا ما تشوفيها تاني Bravo. Très très joli clip jusqu'à la dernière note Hakim Salhi, clip تاعك سامحيني exclusivité système des aides exclusivité ZRTV. خويا انا تاني ان اكسكلوزيفيتي ليا تاني جبتو وجيت فرحان باسكو سيستم دي زد. وقتاش درتو هذا وعلاه؟ هذاك منه اليوم صباح يعني ميم جينيريك مازال ما تواساش داير فوزافي دو ريماركي بلي ما كاش اونكور الجينيريك. حكيم صالحي على بالي باللي قلنا في بدايه الحصه باللي لي زوفر كاريتاتيف سون دي شوز كي تو تيان بوكو ا كور وعلى بالي باللي عندك دي زيفينمون جو بونس هذا الويكاند هذا. وي جودي عندي في بوسماعين بور دي زونفون مالاد وربي يشافيهم. وين وين بوسماعين سي ان سونتر تاع لي زونفون تريزوميك. داكور. دونك اي بي لو 22 تاني كاين ان اوت سبيكتاكل مع لو كلوب اللي كانوا معنا البارح في تيانا في تيانا راح نديروا ان سبيكتاكل بون سي اون بيس تياترال ماشي انا نلعب في التياتر مش فيا هكذاك سافا بنيره يحفر نبدا نلعب تياتر. بعض الاسئله على ليك حكيم صالحي جبناهم من الانترنت جبناهم من عندنا جبناهم من عند حفراوي بالتيخا. السؤال الاول تعرف حفراوي بالتيخا انت؟ بريزونتيهولي ما نعرفوش حنا ثاني يبعث لنا دي كيستيون بار ميل سي ان فان تاع سيستم دي زاد يحشم عرضناه يحشم وليد فاميليا ما يحفر عنده الغريزه تاعو. قال لك حكيم صالحي اسكو انت خمست مع مايكل جاكسون ولا لا؟ خمست مع رضا سيتي 16. دوك كيف il a خمس معاها وجوز لي خمسه. رضا سيتي سوس اللي نحييوه اللي بخون تري بيان لي فان هذا. وي سي ان امي ا نو اون لونكوراج سي ان ارتيست سور ان كو دو كولير داير او باساج سور ان كو دو كولير اون بو دير دي كونري اون بو انسان سور ان كو دو كولير يقدر يسويسيدي يقدر يروح من البالكون يقدر. دونك سكو رضا سيتي 16 ا دي سا بتيت فيرير لي الجيريان طون ميو باسكو جاب لهم دي بونور. دونك انا جو لونكوراج سا ريست ان امي. حكيم صالحي ديكوفرينا لو حكيم صالحي نوتامون في لي كليب بلوتو من جانب الرقص دابور في لي كليب تاع لي زارتيست الجيريين كانوا كاع يديروا في رياض الفتح نوتامون في واحد ابو علم شاكر اللي كان يدير كليب بواحد الماشينه بواحد لابونسوز تاع الكتاب تري بيزار. بديت لا كارير تاعك حكيم صالحي في لي زاني 80 على ستار دو بوكو دوتر زارتيست كيما خالد بركات كيما حميد وإتسيتيرا. كيفاش 20 ولا 30 ابري راك تشوف لا نوفيل سين اكتويل حكيم صالحي عندك روغار هكذا كيما هاد لي جروب بابيلون فريك لاين داي الى اخره؟ سي دي زارتيست كو جونكوراج الحاجه الاولى à qui je dois quand même dire il faut que certains d'entre eux se calment. Ils sont juste au début, la première marche. Si on a réussi la première marche, ça ne veut pas dire qu'on va réussir la deuxième marche. Donc la première marche, le gars a blessé encore la première marche. Et la deuxième, considère-la blessée la première marche encore, où il y a Reha. Et c'est là où tu vas arriver à séduire Nas, à دور تلفت النظر تاع الناس كاع يدوروا لي قال هذا وي تي في لي شوز انتريسونت. il faut que ces artistes là certains d'entre eux ماشي كامل واحد ما يجمعش mais certains il faut qu'ils se calment. Il
il faut qu'il se calme sur le plan spectacle, الغاشي برا الاخلاق الفن quand ils ont affaire à des artistes قدم عليهم ولا انتاجهم ولا صغار عليهم. Il faut rester humble, zen et respectueux. Voilà. C'est pas parce qu'on est surmédiatisé qu'on a du succès. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a la chance d'Internet, les YouTube et tout ça. Il fait un truc, il fait sur YouTube, il se dit ça, il y a حاجة. C'est pas parce que je fais 10 000, 15 000, 100 000 qu'il se dit ça, je suis une star. Non. Non, c'est pas ça, star. C'est qui a droit à les traces que tu laisses derrière toi. Bien sûr. انت قلت ما باليش في واحد الجريده قلت le rail est universel. كنت زعفان شويه apparemment. Il n'appartient plus aux Oranais. bon يا صح على كل حال. علاش قلت هكذا؟ باسكو قالوا لك علاش دخلت روحك في الراي؟ نو 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 سي با سكو جي دي. على بالك كيما قلت واحد النهار في كاميرا كاشي اللي داروا لي ان نون براف ني با ان براف هوم. سي دو سونس ديفيرون. Alors, ce que j'avais dit, ce n'était pas pour enfoncer les Oranais, bien au contraire. Ma mère, de Mascara, et pour moi, tout l'Ouest, c'est une région que j'adore, que je visite. Voilà. Donc, impossible de négativement. Non. Ce que je voulais dire, parce que justement, les posaient la question, ils voulaient كنحب نقول الراي ماشي مليح. Et donc باش نصرف له حبيت نوري له بلي الراي مليح quand il est bien chanté, bien joué, bien travaillé et bien présenté et représenté. Quand le rail, il est devenu universel, il est devenu algérien. Il n'est pas seulement de l'ouest de l'Oranie. Façon de dire, on est responsable de cette musique parce qu'elle a traversé la frontière, elle est partie même dans des pays où ils mettent dans une discothèque ou là, une chanson rail. Après, j'ai dit aussi, parce qu'il faut que les lignes, je pense, mais j'ai dit aussi que كي تروح ليترونجي تهضر مع واحد تقول له انا شوي الجيريان تسمع لا ميوزيك الجيريان يقول لك وي جو كوني لو غاي. كي يقول لك لو غاي سا فو با دير حسني الله يرحمه ولا شاب خالد ولا سا فو دير سي اون ميوزيك الجيريان كيما تقول صالصا كيما تقول تاع ان بيي. دونك يا الرايح سي با دو راي. كاين دي جون يسمعوا يا رايح يقول لك سي دو راي ولا يسمعوا يدير c'est algérien, c'est du rail. Pour eux, c'est une musique جايه من الجيري واسمها راي. C'est tout, c'est une appellation à la musique générale de l'Algérie. كيفاش لي بيرسيف ليترونجي. Voilà, هذا ما كان, c'est ce que je voulais dire. Et donc, je voulais souligner que le rail aujourd'hui, il a été tellement تغربل تنقى وكذا خلاص دوك هذاك اللي راه يغني نيمبورت كوا يتعلق ويريح وراه باسكو الناس الملاح يعرفوا يسمعوا يصفر لا ديفيرونس. حكيم صالحي انت كما قلنا في توتالور بديت باش طيح dans un pays. تحكي انت parce que justement dans un pays حكيم صالحي où le rapport avec le corps il est un peu tabou, c'est-à-dire كانوا على بالي بلي كانوا يتمسخروا بك. كيفاش عشت؟ كيفاش comment tu as pu résister à ça? Oui, j'ai résisté de toutes les façons. Les gens ont résisté à pire que ça. Là, je me dis, ça a été une lutte au départ quand j'étais jeune, parce que je ne réfléchissais pas mûrement. Les gens sont ironiques quand tu parles. Mais quand même, كان يميتيني وكان يعرفني وكان يتبعني. كان وين ندير حفله يجي يحضر من البعيد يروح يشوف يروح ما واش يشوف هو ويشوف. كان كي يشوف تلفزيون حكيم صالحي à l'époque مع تكفاريناس ولا مع à l'époque de Moussa Haddad que je salue, un grand réalisateur دارنا دي كليب مع رينا راي مع خالد بركات حميدو à l'époque quand j'étais danseur. كان يتفرج ودوكا اوجوردي راهو بالك او يخدم كلكو بار وين جي ديجا ايتي ولا تلاقينا بالك يقول لك هذا والله نوزا بيرسي واحد الوقت كنا دي جان وكنا avec le temps. Moi j'ai laissé le temps au temps. Et donc, je gérais difficilement étant jeune. كنت نزعف نضارب c'était n'importe quoi. من بعد نتعقل c'est normal. Après il fallait travailler davantage et convaincre الناس بلي la danse c'est un sport, c'est un art. Ou savoir danser. Savoir danser sens propre ماشي كيما قلت لك قبيله كاع يعرفوا يشطحوا يصافوا 2-3 pas شابين et puis c'est la même chose. Savoir danser, savoir s'exprimer corporellement, ce n'est pas donné à tout le monde. وانا ça a été un don du ciel. Je l'ai pas acheté في marché ولا قلت اليوم نولي danseur خلاص. Non. يا ريت نقول اليوم نولي نقدر نولي اليوم نولي بيلوت. Non. C'est venu comme ça, doué, c'est le gène, les parents, bon, je suis africain, méditerranéen, en face l'Europe, donc il y a du rythme, maintenant je compose mes chansons, et je ne peux pas refouler un don qui m'a été
donné par Dieu. Ou sinon, je le fais proprement parce que je n'ai pas le droit de faire des conneries ou de dire des conneries dans mes textes. Danseur, Hakim Salhi chanteur. Danseur à une époque. Hein. La qualité de chanter, elle a évolué avec le temps. Tant mieux, c'est très encourageant. Oui, je chantais très très mal. Je ne comprenais pas. D'ailleurs, beaucoup d'artistes يجوا عندي دوكا جون كيحوس يفهم يسقسيني والله ما نسكت غير نفهمو ماكسيموم باسكو جو مي ا سا بلاص انا اون ايبوك جون بديت حبيت نديسيدي نغني كي كرهت لا دونس ا مومون دوني قلت بون لا دونس اوكي جو دونس افيك ان شونتور دي فوا سو شونتور il a rien compris de ce qu'il est en train de chanter وانا نشطح معاه ما يشوش ميم با فيا واللي يكون يفيلمي شونتور من بعد انا ندير ان بان قلت لروحي باش نخدم هذاك لو بان بعد يقولوا لي غير رجليا صباط شغل عجبو صباط مانيش عارف وصباط تاع لي زاني 80 عيان شويه تما ديجا هذاك الوقت اسكت برك مسيرج هذاك ابري نقول با دو دونس درت ان با فيه كذا وكذا يوريني دو بروفيل الوغ لو با il a été travaillé en face على ما تجيش اون فاس تحب تفهمو يقول لك ما توليش خدمتي شوي ريزاتور شوي كاميرامان راح تشطح نتايا دونك ولا تحكمني هذيك كريز على كريز دونك ومن بعد قلت بالي لا danse راهي هنا j'en fais un jeu de scène jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs je me suis mis dans la chanson تلاقيت مع des musiciens qui ont été corrects et d'autres non et ça c'est سنة الحياة ماشي كاع الناس ملاح ماشي كاع الناس يحبوا لك الخير il y avait des gens corrects qui m'ont beaucoup appris واحد يقول لي ما تغنيش في هذه لا توناليتي باسكو راك مخنوق بزاف واحد يقول لي هذا المود ما يولمكش ما تقدرلوش هذا المود يولمك بقى هنايا je comprenais rien mais j'avais tellement envie de faire que وليت نقرب غير الناس اللي نعرف بلي يعلموني ما يتقلقوش مني et jusqu'au jour où alhamdoulilah j'ai pu faire des petites choses par-ci par-là et d'ailleurs si je n'ai pas réussi aucun 2% السيستم دي زد موري جامي انفيتي مليحه هذه مليحه حكيم صالحي مليحه تبلعيتها لا والله ما تبلعيتها والله دونك لا كاليتي تاع الشون تاعك حكيم صالحي لا في اوبليي لو كوتي دانسور مي حكيم صالحي ديكوفريناك منذ سنه او سنه ونصف انيماتور تيلي فنانين لايف كيفاش جات ليدي اكسيلونت ايميسيون او دومورون دون اون اكسيلونت شين بريفي باسكو لي شين بريفي كاين وكاين والجزائريه في بارتي دي شين اللي احنا نحبوهم في السيستم دي زد باسكو نهضروا عليهم بزاف اوني فير بلي نقول لك سي سامبل هي كيما كنت نقول لك ليسي دو بون تراس ان جور او سا فا بايي ليسي دو بون تراس يعني اون طونك شونتور ou médecin ou avocat ou voisin ou peu importe laisser de bonnes traces parce que غدوه لي تراس اللي تخليهم ما يخدموا عليك alors الجزائريه si j'ose dire puisqu'on en parle parce que les chaînes بيناتهم c'est vrai qu'il y a une concurrence sympathique mais c'est un plus pour le pays c'est certain je suis très 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 fier de ces chaînes de certaines parce qu'ils essaient de faire le maximum تاعهم notamment cette émission dans cette chaîne merci شغل quand même avant ما كناش نشوفوا هاد la souplesse puis les gens ils apprennent indirectement ils apprennent des choses يفيقوا لشي صوالح donc le patron de la chaîne l'un des deux patrons de la chaîne m'avait appelé parce que كان يشوفني في واحد l'émission اللي كان هو يديرها à l'époque قال لي je te veux dans une émission انا شغل عم بالي ويتمسخر بيا قلت له بون ضحكنا سي بون قال لي نو 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 قال لي بون سا سي لي دير تاعو يعني ما سون بريتونسيون قال لي tu as le verbe facile قال لي تلقى العفسه منا كي تهضر قال لي دونك اون ايميسيون ميوزيكال دو جون تعرف لي زارتيست صحابك قال لي اون بو فير ان تروك سي نوفيل شين يلاه يمكن تعاونوا قلت له شوف الى لا ميوزيك راني هنا الى لا دونس je peux être là aussi des stages نقدروا نديروا un concours de danse national on peut faire plein de choses قلت له حاجه اخرى il y a des gens nettement mieux que moi qui vont maîtriser les sujets les différents sujets dont l'automobile كذا des gens qui maîtrisent السؤال اللي حبيت نسالك فنانين لايف حبست في الجزائريه اسكو ليميسيون تاعك راح نشوفوها بيانتو في لا ميم شين ولا سيغ نوتر شين سؤال نايف كيستيون نايف لا ريبونس سيغا نايف l'émission حبست momentanément كما قال لك القاوري reculer pour mieux sauter donc حبست ce n'est pas un mal bien sûr حبست parce qu'il y a faute de sponsors chaîne parce que c'est des émissions coûteuses à la couleur coûteuses oui l'émission effectivement elle est coûteuse il y a beaucoup de gens à payer il y a quand même un espace à exploiter mais j'ai été encouragé par toute l'équipe تاع الجزائريه je l'ai fait
On est parti jusqu'à la 25e émission. On s'est arrêté. Là, Inch'Allah, si tout va bien, on va reprendre. Je reprendrai dans la même chaîne s'il y a lieu de le faire. Il est quand même je reprendrai dans une autre chaîne parce que le concept m'appartient. Je préfère le laisser, le garder pour le Jazairiya, chose que je souhaite parce que par honnêteté, voilà, par amitié, conscience, voilà, par correction. قلت أنا ما بحبش نبدا في حتى chaîne, bien que certaines chaînes m'ont demandé, j'allais le faire, بعد قلت bon نستناو ماشي باسكو واحد راهو شويه في النازعات تعطيه بالظهر وتقلع شويه ماشي رجله. الحمد لله يعطيك الصحه. سي تو Maintenant on va attendre encore un petit peu. ما بقاش بزاف باسكو صاي شغل الناس شافوا l'émission عاودوا شافوا ils l'ont apprécié parce qu'il y a eu un travail d'équipe. مليحه. سي une très très bonne émission. Bon, مش عارف انا je laisse le temps faire les choses parce que je fonctionne avec le temps. Donc je laisse le temps au temps. حكيم صالحي dernière question. عندي طري موفيز نوفل محمد بونوغاز عافاك ولا وحشك فينا الوقت باش نديروا لا ريبريك تاعك محمد بونوغاز باسكو حنا القصره معك. هذا هو السيستم دي زاد ها هي ليسونسيال راك خالص انت. راني خالص هذا نبدا غدوه. dernière question حكيم صالحي. Est-ce que ça, dans la question de Mohamed Bounougaz, est-ce que ça, après la chanson تاعك صحراوي, عطاوك F4 في la résidence صحراوي? Non. Non, ما عطاونيش. Justement, j'ai essayé ما كان والو. ما كاش منها. حكيم صالحي هضرنا على لاشين الجزائريه وهضرنا على لو سونس دو لومور اي دو لوتوديريزيون اللي كان ان ارتيست ما عندوش ما يروحش بعيد. وي. نشوفوا قبل ما رابيدمون نشوفوا مقطع تاع جورنال غوستو وين جابوها موراك يا حكيم صالحي ونعاود نولوا. نبيل امس الخير عليكم وصحة فطوركم. اليوم معنا واحد الفنان الراقص كوليغراف الفنان حكيم صالحي. موهوب غني حتى يوصل. ما نغنيش انا. هيا حكيم. وين انا وصلت امس الخير وصحة فطورك. مساء الخير حدا صباح صحة فطوركم. حكيم الاغنيه تاعك تاع صحراوي دارت ضجه كبيره وانت ماكش صحراوي كيفاش غنيتها؟ جوستومون حبيت ندير ان اوماج كاع لي جون تاع السود سي بور سا جي اكري ولا غنيت سيت شونسون جوستومون. تحبوا نبداو بها لا شونسون؟ اي تفضل. وي نزيد. صحراوي صحراوي هاي صحراوي 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 صحيت شيخ سوقوا عليه. عطيك الصحة حكيم شفنا. C'est bien. Quand c'est bien fait, c'est drôle. Hein? Non, ça m'a fait plaisir. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai que des fois, en général, on le prend mal. Hein. Certains d'ailleurs, le journal Gusto, l'ont vraiment mal pris. Alors qu'au contraire, c'est des jeunes, ils essayent de des pièces, ils بدعوا, صابوا des sujets, معليش, il n'y a pas de mal. يعني وكما قالت حسيبة عمروش في نفس المكان حكيم صالحي اللي نحيوها on se moque pas de n'importe qui لازم تكون معروف باش الناس يتمسخروا بك. بهذه الكلمة الأقوال الشهيرة تاع حسيبة عمروش لحقنا لنهاية الحصة. أمين على بالي بلي عندك دي بارتنير ا ريميرسي دونك ريميرسي لي رابيدمون. Pas des partenaires, c'est les lecteurs. C'est une communauté de lecteurs. C'est plus que des partenaires. Des amis. Sans lesquels, qu'on ne connaît pas tous, on connaît quelques-uns, sans lesquels on n'aurait pas existé. Parce que c'est ce qui fait la force de notre site internet. Autoalgérie.com, la force c'est aide les gens, les dieux, où ils commentent, où ils laissent des commentaires. Et on est arrivé sur un article à 690 commentaires sur un seul article. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc on a des gens fidèles qui sont là certains depuis 9 ans et ça se renouvelle. Et que je tiens à remercier Homa plus que quiconque. Parce que sans eux, on n'est rien. Mohamed Amin Mariam, directeur de autoalgérie.com, le premier site et le meilleur site d'information automobile في الجزائر اللي تقدروا تلقاوه في لاسافكس du 12 au 22 مع الجزائر تي في اللي ان بارتنير. حكيم صالحي بارك الله فيك ميرسي بور لا سانسيريتي ولا سامبليسيتي تاعك. لي كليب تاعك ايفيدامون راح يجوزوا اون انتيغراليتي في الجزائر تي في بليزيور فوا. نورمالمون جوزوا 102 جور من انت ما تحبش كي نقطعوا لي كليب الو والله ما نجوزوه.
جوزهم من بعد مور Non, سيستم. mais نقول لك حاجه انا جبت الكليب ليكم comme toutes les chaînes aussi parce que les chaînes ont besoin d'exister donc ils ont besoin de clips انا ندير دي كليب pour le public pour les téléspectateurs et pour les chaînes donc كاين كليب اللي يكوبيوه في النص Ça n'a pas de sens parce que الناس خدموا عليه عندك surtout اللي يكوبيه شكون اللي يخدم في الاوديوفيزيوال دونك ان ترافاي دو كيلكان كيما هو اللي قرا الاوديوفيزيوال يعتبر حفير شغل هذه حفره حفره كبيره هذه بوكله حكيم صالحي هاوليك حفره نلقاوك لو 18 في السونتر بور لونفونس تاع بوسماعيل بوغ هذا جودي 18 ونلقاوك جودي 13 قلت جودي 18 باردون ونلقاوك لو 22 في تيانا le 22 تيانا لابريميدي pour une pièce de théâtre très très belle pièce de théâtre روحوا شوفوها pour l'orphelin يعطيكم الصحه ميرسي ليكيب ميرسي محمد بونغزلي ما درتوا والو صافي بليزير اعزائنا المتفرجين خلونا الاقتراح تاعكم في لاباج فيسبوك كاين لو ديفيزيون على الساعه 12 ليلا تلاقوا غدوه نفس المكان نفس التوقيت اذا حبيتوا ومام اذا ما حبيتوش رانا هنا باسكو هذا هو السيستم دي باي